आत्मपुरुषाय विद्महे ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंस स्वंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंस स्वंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंस स्वंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंस स्वंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंस स्वंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंस स्वंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंस स्वंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् ନିରବରେ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଯେଉଁପୁରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିରବରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି।